So, after the eat all you can sa Mongkok, dito kami dumiretso guys sa Chimchacho Heritage 1881. Ayan. Wow, ang ganda lang. 1881 Heritage. Ganda. Ayan. Yes. Oh, ayan. Heritage pa more. Ayan, ayan. Ang doon. Hi! Lagi tayo mo semi-senora. Semi-senora. Hi, Demars. Oh, hello. Hi. Lagi kay semi-senor. Umupo na at napagod na sa kakalakad. Thanks for watching guys. Nandito kami sa 1881. DJ ko aja Disneyland. 1, 2, 3. Oh, yeah. 1, 2, 3. Mayan. Okay, 1, 2, 3. Ano yan, video? Picture. Ah, picture ako. Picture ako. Video ka. Yan ang ano sa atin. Let's go. Diyan kami galing guys kanina. Ayan. Ang taas. Ang taas. Tapos bumaba kami diyan. Ganda lang dito guys. Sa Heritage. Chimchacho. So ayan. Napagod. Piman. Ay, loging-logi. Ganun. Kastatid. Surat yung may pasyar. O, din taka kalamaturog. Buhay kunyang.